West Karbenglong Lakhahini Amri constituency arlo Assam government pen kibipon Amri Ulukunchi ICDS project saihem along C.D.P.O Omlangjyoti das amit hangasai chedam dipin pensi achiklo bainong chuen bomlo. Sonsi non BJP Racharya Songpen kaning jeveralam na khaunga na khane dunga mate chota chuchi lapen pachuta long lepu kaning jeveralam Amri ICDS project C.D.P.O Omlangjyoti das alanglike arjunong ledaluma mate sorkar ron karkan pentong alanglikai kes tame bainong chuen bomlo maputa raratum chethan prian pinlo Pinpur में लबांगसो ऑफिस के दमतांग रोंजू तेरोन पी के दो हुरा बांके लपुआन के वांगविया बांके थेकपोनों ले बोंता नोना किमी C.D.P.O Omlangjyoti das के arui रुइसी वांगवी पुसी हदाक साई के क्लेम दुन अचो कुमार जितेन खोराई पेन नंग पचिनी दुन जितेन खोराई याद मोरकाने याद एनेस एब्लक साबकाने दिसे आरो मोटो एको हुआ नाय सपोर्ट करि নহয় एने साइ आसु एने आपना किमान আজি 7 বছৰ হৈ গল 7 বছৰ হৈ গল না ইয়াত এনেকৈ চাই আছো ইহঁতে আহিলে কিবা এটা এনেকৈ দিব আৰু নাই বৰ্তমান সুবিধা নাই গতিকে দাদা ইয়াত মানে এতিয়া আমি যে আপুনি এইটো মানে এইটো লগটো মানে এইটো বস্তু বাহিনী বোৰ্ড আছে না এইটো ইহঁতৰ কাগজ পত্ৰ আছে কাৰণে এইটো মই যাটা খোলা নাই আৰু এইটো মানে এতিয়া অফিচৰ কামলৈ মই খুলি দিম বাইদেউ নাহে নেকি বাইদেউ এইটো আপোনালোকে গমে পাইছে এইটো ট্ৰান্সফাৰ হৈ গল বুলি কৈছে এতিয়া বৰ্তমান তো নতুন বুলি কৈছে এইটো দেখা নাই এইটো এবাৰো আনে মানে এইবোৰ মই ইমান ক'ব নাজানো এনেকা হৈ আছে Lasila pusona sai cheklem pamimi officer tumaphan sorkar hinpen kopia kang sai pipon haijima non Karbenglong Thomas Council anghoi kangtoi kang nipon CM Dr Tuliram Ronghang kopia kang sai si pipo mate bangakhei putong insam rijima Anparta EM Rina terang pitame alangli department lapuson sai hem kedam de puthak alangli kopi loki puji service rules along ta lapuson si ki paklem toima mate Amri arar phan langropsi lapusona sai ki klem loma Prabjin pen mate pini pinabang bong lapuson officer lapenke hradak achu kumar tum sai hem chingi wang velang pulote Amri hawara lokido hamphanga song pen pinrem ponang kogjiputa chingkren ponenti Chinthong pen himari rong phar Karbenglong lai